No, mayong buntag mga kagalaan sa kanginan. Good morning to everyone, no. Nanasad ko nag-live, no. Tagsara man ta mag-live, no. Pero atong gi-live dinhi kulong sa Ginoo, no. Kinahanglan day nga we need to prepare, no, after you die. Kay wala man tay mahibalo kung unsa tang orasa, unsang buwan na, unsang tuiga ta mamatay, kung dili nga atong gipangandaman nato ani ang kalag, no. Dili lang kay sa mga butang ng kalibutan na, no? Makakaon ka sa kaadlaw sa tulo kang kananan, no. Maka-snack pa man atong giandaman, no. Ang physical, pero ang atong kalag espirituhanon, espiritual nga pagpangandam, espirituhanon nga pagpangandam ang atong importante dahil ang atong gipangandaman ang atong kalag, no. Asa paingon atong kalag human sa atong kamatayon, no. O na nga before ko moadto sa mensahe makaigalaan diha sa kahanginan, mag-ampot Lord God, salamat and takna sa kabuntagon, Lord. Muang tako samahan sa pagsangyaw sa pulong karon diha sa kagilaan diha sa kahanginan. Tagay ko kalam, Lord, tagay ko knowledge samahan sa pagpasabot sa maong pulong padangat sa kahanginan, Lord, nga sila unta makasabot sa iya nga paagi nga kalawasan nga gihatag sa matag-usa. Kining tanan gitugyan nagdiha lamang kang Kristo, in Jesus name I pray, amen. At sa pulong sa Ginoo, no, sa Colossians, no, Colossians 1:14, no. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Colossians, no. Colossians 1:14, the Bible says, no. Itong basahon ang pulong sa Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin, no. Atong giningtak na sa kabuntagon makagilaan sa kanginan. The title for the message for today is we have a redemption, no, through His blood of Jesus Christ, no. Aduna natay katubsanan, no, sa dugo ni Kristo. Aduna natay katubsanan gitubos ng atong mga sala pinagi sa dugo ni Kristo. Mana nga sa diha nga naluwas ka, no, nahimo kang anak sa Dios, ug aduna na kay kapasayloan sa mga sala. We are the great privilege nga nahimo kitang anak sa Dios, no. Unang punto nga atong makita dinhi na natay forgiveness of sin. Aduna natay kapasayloan sa sala, no. Na napasaylo, no, sa ubang pang term na napasaylo ng ang imong sala sa diha nga imong gidawat si Kristo nga imong bugtong personal maluluwas sa imong kalag, no. Atong supporting verse sa Ephesians chapter 1, no, nga may kapasayloan na ta sa atong mga sala sa diha na naluwas na ta nahimo natang anak sa Dios na natay kapasayloan sa atong mga sala. Ingon sa atong supporting verse Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, no. Manay supporting verse na to sa atong tema, no. We have a redemption, no, through His blood of Jesus Christ, no. Aduna natay katubsanan, no, pinagi sa dugo ni Kristo, no. Sa diha nga naluwas ka, kitubos na imong sala diha ni Kristo, pinagi siyang kamatayon dito sa cross Kalbaryo. Mao nga atong supporting verse din, in whom we have redemption through His blood, no, forgiveness of sin according to the riches of His grace, no. Manay aduna natay katubsanan, no, aduna natay gitubos ng atong mga sala pinagi sa dugo ni Kristo. Mao nga ang kaluwasan gitanyag ni dugay ra, no, 2024 namin labay, no. Mao nga pamalandungi ang pulong sa Ginoo makaigsaon. Kada nga kita naluwas day nahimo kitang anak sa Dios, no. Aduna natay kapasayloan sa atong mga sala. Man atong unang punto dinhi maigsoon nga forgiveness of sin, no. Mao nga aduna natay kapasayloan sa atong napasaylo na ta sa atong mga sala tungod sa atong pagdawat diha ni Kristo nahimo kitang anak sa Dios. Makita nimo diha sa John 1:12 na but as many are saved Him, to them to give Him power to become the sons of God, even to believe that believe on His name, no. Katanang modawat motuo diha sa ngalan sa Dios nahimo kitang anak sa Dios, nakitagaan tag kagahom nga mahimo kitang mga anak sa Dios. Mga before ko moadto sa ikaduhang punto, no, kaysa diha ka nga wala pa ka naluwas na pa ka diha sa kangit-ngit, no, anak pa ka sayawa. Mao nang sa diha nga anak pa ka sayawa makita nimo diha sa John 8:44, no. Itong basahon ang pulong sa Ginoo, no.
sa diha ang kahimtang di sa tao sa wa pa siya naluwas, ang realidad sa tao day anak pa sa yawa. Kay ang kuan sa kalibutan is ang gitawag sa ado naman tay gitawag nga duha nga pagkatawgon nga anak sa yawa ug anak sa Dios, no. Mao na nga sa diha nga wala pa ka naluwas, wa pa ka nahimong anak sa Dios, nabilong pa ka sa pamilya ni Satan, anak pa ka sa yawa. Ingon sa John 8:44, no. Basahon nato ang Biblia aron atong mapahimatud-an nga kita di ay mga anak pata sa yawa sa atong realidad. Ang kahimtang nato ning kalibutan na mga tao nga gigitawag pag mga anak sa yawa, kay nadiha ipamatud-an ang pulong sa Ginoo pinagi sa iyang balaang kasulatan. Ang pulong sa Ginoo, ye are your father the devil, and the lust of your father you will do, no. He was murderer from the beginning, no. Sa gikan pa sa sinugdan, no, mamamatay, murderer, no, and abode not in the truth, wala niya ang kamatuoran, because there is no truth in him, wala ang kamatuoran diha kaniya, no. We speak it a lie, no, nagsulti og mga bakak, speak it lives on for his liar, no, sa tanang bakakon the father of it. Mga tanang bakakon nato mao ang kuan na isang father nato mao ang yawa, no. We are the father the devil, no. Mao kita nga ang atong amahan dayawa sa wala pa kita naluwas. Namo nang we are the great privilege nga naangko nato ang kaluwasan, nahimo kitang anak sa Dios, nabalhin na kita sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mao na nga nabalhin na ka diha sa family of God, no, family sa Dios, no. Mao na nga we are the great privilege nga nahimo kitang anak Dios ug na nakabaton ta kapasaluan sa atong mga sala tungod sa atong pagdawat diha ni Kristo nga atong Ginoong maluluwas sa atong kalag makahiglaan diha sa kahanginan, mo. Kaya ingon diri sa kaduhang punto, no, depart from sin. Sa diha kita nangaluluwas, nahimo kitang anak sa Dios, depart from sin. Alikayi ang sala, gikan sa sala. Likayi na ang sala, no, depart from sin, no, gikan sa sala. Likaya na nimo ang sala sa kalibutan. Dili na ka mag himog sala kay ngano man magiltihan ta sa atong kagulingon kung mubuhat og sala, kay nahimo naman tang anak sa Dios, no. Kinahanglan mosunod na ta, you will follow the will of God, no. Kinahanglan mosunod na ta sa kabubuton sa Dios nga kay nahimo na kitang mga anak sa Dios. Ingon diri sa Roma, no, atong supporting verse Roma, na dili na gyud ta magpapadayon sa pagpakasala kay aron ang grasya dili makawang na ihatag sa Dios, no. Kay ingon diri sa Apostol Pablo sa Romans chapter 6, no, makita mo sa Romans 6 verse 1 and 2, kung ano itong supporting verse, no. What shall we see then? Shall we continue in sin? Makakuan ba ta sa atong kagulingon nga pagpadayon sa sala, kay that grace may abound, aron ang grasya dili makawang, no. Na mo ni kuan ni Apostol Pablo nga ingon sa to, God forbid, how shall we are dead to sin, na namatay na ta sa sala, live any longer therein. Dili na ta magpadayon sa sala, ngano man wala na ta, gilukat na ta sa dugo ni Kristo. Mao na nga atong kaduhang punto is depart from sin, no. Likaya na nato ang sala, ikan sa sala. Kaya ang sala mo na makadaot nato sa atong kagulingon, ang atong testimony dili ang atong testimony dili na gyud makita sa uban ng mga kagilaan sa kahanginan nga kinahanglan aduna tay kabaguan sa atong kinabuhi, nakanahinay step by step ang atong pagbag-o diha sa kinabuhi sa Ginoo. Kay nahimo naman tang bag-ong binuhat, kay naingon sa 2 Corinthians, no, atong direkyatan ang pulong Ginoo, no, kay bag-o na tang binuhat sa nahimo na kang anak sa Dios, na bag-o na kang binuhat. 2 Corinthians 5:17, no, yung therefore if any man be in Christ, he is a new creature, no. Ingon ang pulong sa Ginoo is bag-o na ka binuhat, all things are passed away, behold all things are become new. Sa una sa wala pa ka naluwas, no, siguro napa nimo ang pagkalapalahubog, no, na tanang bisyo, no, ang gisudlan nimo sa diha nga ang imo tong mga daang butang nga nangagi na sa una sa wala pa ka naluwas, no. Kinahanglan talikdan biyaan na to nimo ngano man bag-o naman kang binuhat diha atubangan sa Dios. Mano nga ang atong kinabuhi nagkanahinay nag-change ang atong life diha sa Dios, ngano man anak naman ta niya, no, musunod naman ta sa iyang kabubuton diha sa Dios. Mano nga atong ikatulong punto nga atong ikatulong punto, we need
to follow the will of God. Kinahanglan mo musunod na ta, mo follow, sundo na to ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kung unsay gisugo sa Dios sa atong kinabuhi nga mga lagata, amen. Kay mao na gusto sa Ginoo nga giluwas ka, save to serve, no. Giluwas ka aron ka mga lagat ka sa Dios. Dili kay giluwas ka aron magbagdoy-bagdoy, magpakasala pa kaning kalibutan na mao nga atong ikaduhang punto, depart from sin, no. Mulikay na ta sa pagpakasala nganuman aron kita kahimutan ngadto sa Dios, no. Aron kita mapanalanginan diha sa Dios. Nganuman gusto tag panalangin, we need to obey the word of God, no. Kung di ka gusto panalangin, tunglong imong ganahan na pag disobey na diha sa Dios. Kaya gusto ka panalangin, we need to obey the word God, no. Kaya mo na ang atong balikon ang atong text, no, diha sa Colossians, no. Atong balikon ang atong text makagilaan sa kahanginan. Atong text, no, Colossians 1:14 ingon na diri, in whom we have redemption through His blood, even forgiveness of sin. Mo na nga atong supporting the verse na Ephesians, no, 1:7 na aduna natay katubsanan sa atong dugo. Kitubos na ta, no, ni Kristo, pinagi sa dugo niya, giula dito sa cross sa Kalbaryo. Aduna natay katubsanan sa atong mga sala sa diha nang gidawat na nato si Kristo nga atong manluluwas, no. Gipasulod na ang atong kasing sa Ginoo, ang atong kasing-kasing ato nang kuha na ba ang si Kristo na diha sulod sa imong kasing-kasing. Mao na nga makabato na tagkahadlok ngadto sa Dios. Ngano man nahimo na matang anak niya. Atong balikon ang atong title sa atong mensahe ning kagilaan des kahanginan. Title na to, the title for the message for today, we have a redemption through His blood of Jesus Christ. Adunan ri katubsanan sa diha nga nahimo kitang anak sa Dios. Unang punto, forgiveness of sin. Adunan tay kapasayloan sa atong mga sala. Napasaylo na ang atong sala tungod sa atong pagdawat diha ni Jesus Christ, no. Atong Ginoo manluluwas sa atong mga kalag. Nanunumay maigsoon, walay reliyon makaluwas kanimo kundi ang imong pakigrelasyon ngadto sa Dios, ang imong pagtuo nga kasing-kasing nga pagtuo nga walay Ginoo maluluwas sa imong kalag, mao nay makaluwas kanimo. Higala dili ang dakong reliyon may makaluwas kanimo. Ipaubos, we need to humble yourself aron kita maluwas, aron maangkon atong kamatuoran. Walay reliyon nga makaluwas kanon. Ang baptist dili makaluwas, bisag unsa nga reliyon nga imong suldan dili na mao'y makaluwas. Kaya ang makaluwas kanato pinaagi ra gyud sa pagtuo diha ni Kristo. Kaya nag-ingon da sa Ephesians chapter 2 verse 8 na tungod sa grasya kamo nga luwas pinagi sa pagtuo, dili sa inyong kaguling kahimuan kini hatag sa Dios. Kay libre man ang kaluwasan, imong dawaton kini sa espirituhanon nga pagdawat pinagi sa pagtuo sulod sa imong kasing-kason aron ikaw maluwas, no. Ayaw na hagoy ang kaluwasan kay walaing nagsakripisyo, walaing naghago, walaing naghimo sa kaluwasan kanimo si Kristo lamang. Mao na ang buhaton sa usa ka tawo, tuhuan si Kristo nga iyang Ginoo maluluwas sa iyang kalag. Iyang tuhuan ang gibuhat ni Jesus Christ didto sa cross Kalbaryo kay aron kita maluwas, nahimo kitang anak sa Dios. Aduna natay kapasayloan sa atong mga sala sa diha nga nahimo kitang anak sa Dios. Ug dinhi ra ka kutob makailangan sa kahinan. Mag-ampo ta, Lord God, salamat sa iyong pulong. In Jesus name I pray, amen.